स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौरशक्ति स्वरूपाय विकानुगमनायते। Hare Krishna. Hare Krishna. So thank you very much all the devotees. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran para penyembah. So you have given me this opportunity to speak something about Srila Bhaktivinoda Thakur. Yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai Srila Bhaktivinoda Thakur. So I feel very fortunate to among all the Vaishnavas here. So we can discuss and glorify some Vaishnavas. Jadi saya merasa sangat mujur bisa berada di antara para Vaishnava di sini dan kita akan mengagungkan seorang Vaishnava yang sangat murni, Srila Bhaktivinoda Thakur. So if I actually say that I am completely unqualified to speak about Srila Bhaktivinoda Thakur, we'll pray for his mercy so he can reveal something, so we can discuss and share those pastime. Jadi saya merasa tidak berkualifikasi untuk menguraikan mengenai keagungan beliau. Oleh karena itu kita akan memohon karunia dari Srila Bhaktivinoda Thakur sehingga kita bisa mendiskusikan dan berbagi kisah-kisah rohani dari Srila Bhaktivinoda Thakur. So for us, actually for the International Society of Krishna Consciousness Devotees, so mostly two very important things Srila Bhaktivinoda Thakur gave us for ISKCON devotees particularly. Jadi bagi kita, bagi anggota dari International Society for Krishna Consciousness, Masyarakat Kesadaran Krishna Internasional atau ISKCON, ada dua hal yang sangat amat penting yang diberikan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur kepada kita. So for those things we will be indebted in our lifetime for Bhaktivinoda Thakur. Atas dua hal tersebut kita akan selama hidup kita merasakan berhutang kepada Srila Bhaktivinoda Thakur. The first thing he gave the Lord Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. Jadi hal yang pertama yang diberikan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur adalah beliau memberikan tempat suci rohani kemunculan, jadi tempat kelahiran dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. And second thing, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Dan yang kedua yang diberikan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur adalah putra beliau, yakni Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Unless Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur come to this planet, then we will not be here. Jika Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur tidak datang di planet ini, maka kita semua pastinya tidak akan ada di sini. Because Bhaktivinoda Thakur prayed Lord Jagannath to bring Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who could spread the Chaitanya Mahaprabhu's message all over the world. Karena Srila Bhaktivinoda Thakur sendiri memohon karunia dari Sri Jagannath agar diberikan seorang putra yang dapat menyebarkan ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu ini ke seluruh dunia. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, though he did not go to outside the world, but he sent his disciple, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, our founder Acharya. Then he fulfilled his desire, or Bhaktivinoda Thakur's desire.
Jadi meskipun Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tidak secara langsung pergi ke luar dari India, akan tetapi beliau telah mengutus putra murid beliau, yakni A.C. Bhaktivedanta Swami, yang mengajarkan keluar India seluruh dunia dan memenuhi misi dari guru kerohaniannya. And of course, Lord Chaitanya Mahaprabhu's birthplace is very important to all the Gaudiya Vaishnavas. Lord Chaitanya Mahaprabhu's birthplace is very Dan important. tentu saja tempat kemunculan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah sangat amat penting bagi para pengikut Gaudiya Vaishnava. So that was the foremost gift of Srila Bhaktivinoda Thakur to all the Gaudiya Vaishnava societies. Jadi itu adalah hadiah yang tidak taranya yang diberikan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur kepada seluruh Gaudiya Vaishnava, masyarakat Gaudiya Vaishnava ini. That's why when we go to Mayapur, we could able to go Lord Chaitanya's Mahaprabhu's birthplace. Before that, there is no specific place. So only Bhaktivinoda Thakur he revived and he discovered that place. Jadi ketika kita pergi ke Mayapur, tempat tersebut kita akan mampu, kita bisa melihat, mengunjungi tempat kemunculan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tanpa karunia dari Srila Bhaktivinoda Thakur, maka tempat tersebut tidak akan ditemukan dan tidak akan terungkap. So in this today is the appearance day, so we should pray Srila Bhaktivinoda Thakur so he can give us more and more blessing, so we can develop more and more in Krishna consciousness. Jadi hari ini adalah hari kemunculan beliau, oleh karena itu sangat baik bagi kita untuk memohon karunia beliau sehingga kita bisa mengembangkan kesadaran Krishna ini semakin maju lagi. So as we see, the Gaudiya Vaishnava tradition begin by Lord himself as Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sebagaimana yang telah kita ketahui, masyarakat Gaudiya Vaishnava ini diawali oleh Tuhan sendiri, Sri Krishna, yang muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. And that went past through his disciples, 6 Goswamis. Dan kemudian dilanjutkan oleh murid-murid beliau, yakni para 6 Goswami di Vrindavan. Then after the Gaudiya Vaishnava tradition became a little dwindled, and somehow Narottam Das Thakur, Shyamananda Prabhu and Srivas Pandit, they revived some extent. Dan sampai beberapa waktu, masyarakat ataupun tradisi Gaudiya Vaishnava ini, ajaran-ajarannya sedikit dikaburkan. Akan tetapi ada beberapa murid-murid seperti Shyamananda Thakur, kemudian Srivas Pandit, dan Narottam Das Thakur yang masih berusaha untuk mempertahankannya. But after that it became a very big, dark period of Gaudiya Vaishnava. Namun setelah itu muncullah suatu saat ataupun zaman yang cukup gelap bagi Gaudiya Vaishnava ini. So there are no proper preceptor or acharyas to this taking carry forward this mission, and mostly the people they have become like sahajiyas and just wearing like a half loin cloth and just doing for nothing. Dan yang terjadi adalah sebagian besar masyarakat pada saat itu tidak memiliki seorang acarya yang mumpuni, dan mereka berkembang menjadi para sahajiya atau yang berpura-pura, dan mereka hanya berusaha untuk menunjukkan secara eksternal dengan menggunakan kain dan lain sebagainya. Though in those time also there was Balda Vidyabhushan and the other great acharya like as you see in Vrindavan, but it was not so much preaching work as Lord Chaitanya Mahaprabhu wanted. He was not going for like that. Ya, jadi pada era itu ada beberapa acarya seperti Baladewa Vidyabhusana ataupun beberapa acarya lainnya, akan tetapi pengajaran tidak berlangsung sedemikian masifnya pada era tersebut. So Gaudiya Vaishnava was limited to their bhajan kutir only. So they are doing bhajan and staying in Vrindavan, Radhakund or some places. That is only limited to that extent. Jadi para masyarakat Gaudiya Vaishnava mereka tidak banyak mengajarkan, jadi mereka hanya berdiam diri di bhajan kutirnya, di tempat mereka melakukan pemujaan dan persembahyangan di tempat mereka sendiri. So in that darkest period, because Lord desired, because Krishna came as Lord Chaitanya Mahaprabhu to propagate His holy name all over the world. So how can it be like it closed like that? It cannot be remain like that with the bhajan kutir only. So that's why by the sweet will of Lord, in 1838 some wonderful personality appeared. Dan tujuan dari gerakan ini, sebagaimana Krishna muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, adalah untuk mengajarkan nama suci Krishna di seluruh dunia. Lalu bagaimana mungkin gerakan
Vaishnava ini hanya dilakukan di tempat wajan kutirnya sendiri. Oleh karena itulah kemudian seorang acarya yang sangat agung muncul pada tahun 1838. So there is a place called Ullagram near to Mayapur. There is a great devotee of Lord Nityananda, Krishnananda Datta. Dan di tempat yang namanya Ulagram di dekat Nawadwip, pada saat itulah muncul seorang Krishnananda Datta. He is a devotee of Lord Nityananda. Jadi ada seorang penyembah dari Sri Nityananda yang namanya Krishna Dewa Datta. Krishnananda Datta. Krishnananda Datta. So he was a great devotee of Lord Nityananda. Yang adalah seorang penyembah murni dari Sri Nityananda Prabhu. And sometimes he was the king of that place. He was very rich also. Dan pada saat yang sama dia adalah raja dari daerah tersebut, penguasa dari daerah itu. Oleh karena itu dia sangat amat kaya raya. So he gave birth on this day today. Dan dialah yang memberikan ayah dari yang lahir pada hari ini. To a great devotee called Kedarnath Datta. Dan muncullah penyembah yang sangat murni bernama Kedarnath Datta. Okay. So the Bhaktivinoda Thakur's previous name was Kedarnath Datta. As we discussed, he was son of Krishnananda Datta. Jadi nama awal dari Srila Bhaktivinoda Thakur adalah Kedarnath Datta, dan telah disebutkan sebelumnya bahwa beliau adalah putra dari Krishnananda Datta. So due to Krishnananda Datta was so rich person, so that's why everything was in the possession of Bhaktivinoda Thakur in the childhood. Dan oleh karena Krishnananda Datta adalah seorang raja yang sangat amat kaya raya, oleh karena itu semua hal dimiliki oleh Srila Bhaktivinoda Thakur pada saat beliau masih kecil. And he was very well trained from the beginning. He was going to very nice school because that time British was ruling India. So he was well educated from the birth, from the beginning of his childhood. Dan beliau telah mengikuti pendidikan sebagaimana pada saat itu adalah saat dimana India masih dijajah oleh Inggris. Jadi beliau mengikuti bahkan pada saat awal sekalipun dari zaman SD sampai beliau tumbuh. But that situation did not last long time. So his father died. Akan tetapi keadaan seperti itu tidaklah bertahan lama karena ayah beliau kemudian berpulang. When Bhaktivinoda Thakur was only 12 years old. Jadi saat ayah beliau berpulang, Bhaktivinoda Thakur masih berusia 12 tahun. Then the family member, they had some disease. So they took all the family property, everything. So then again he got Bhaktivinoda Thakur become very poverty stricken. Namun keluarga yang lain dari Srila Bhaktivinoda Thakur adalah orang-orang yang sangat tamak sehingga mereka mengambil kekayaan dari ayah Bhaktivinoda Thakur sehingga Bhaktivinoda Thakur jatuh ke dalam kemiskinan. Then his maternal uncle took him to Bhaktivinoda Thakur. Then he could come to Calcutta for studying higher study. Dan kemudian paman dari Bhaktivinoda Thakur mengajaknya untuk pergi ke Kalkuta untuk melanjutkan pendidikannya. So when he came to Calcutta, so there he studied in a British school under the guidance of our British government. Ketika Srila Bhaktivinoda Thakur ada di Kalkuta, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya dalam sekolah Inggris yang dilakukan oleh beliau. Okay, from the beginning of his life, childhood, Bhaktivinoda Thakur was very scholarly minded. Jadi sejak awal dari kehidupannya, Srila Bhaktivinoda Thakur telah memiliki pemikiran yang sangat cendekiawan. So he could recite the whole Bhagavad Gita and Bhagavatam very frequently. Oleh karena itu beliau sangat rutin membacakan Srimad Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam. So when he was age of 7, in one time his father requested to recite Bhagavad Gita. So he was recited it without any stopping. Dan ketika umur beliau 7 tahun, bahkan ketika ayah beliau meminta Srila Bhaktivinoda Thakur untuk mengucapkan sloka Bhagavad Gita, beliau mampu mengucapkan semua sloka itu tanpa henti. Though he was a scholarly also teaching, reading in material education, same time also he has spiritual very advanced. Jadi meskipun beliau adalah seorang yang sangat cerdas secara material, namun beliau juga sangat memahami pengetahuan spiritual. So in the age of 14 he got married. Dan kemudian pada umur 14 tahun Srila Bhaktivinoda Thakur menikah. It's very strange thing, not to hear. Cukup aneh untuk mendengar hal itu. And his wife was how old, you know? Only 5 years old.
Dan istrinya pada saat itu hanya berusia 5 tahun. In those days, that marriage system was there. So when the wife was grown up, so she was transported to husband's house. Jadi pada saat itulah yang menjadi tradisi, di mana ketika wanita itu kemudian sudah bertumbuh lebih besar lagi, barulah mereka kemudian dibawa ke rumah dari yang pria. Yeah, actually, Bhaktivinoda Thakur had two wives actually. From first wife, there are 2 sons, and from second wife, there are 10 sons and 1 daughter. Dan sebenarnya Srila Bhaktivinoda Thakur memiliki 2 orang istri. Jadi dari istri pertama dia memperoleh 2 orang putra, dan dari istri yang kedua diperoleh 10 orang anak, 10 orang putra dan 1 orang putri. So when Bhaktivinoda Thakur was just 16 years old, he was just going to study in the college or as we say university. Dan ketika Srila Bhaktivinoda Thakur berusia 16 tahun, beliau kemudian memasuki sebuah universitas untuk belajar pendidikan tinggi di sana. So due to his family condition, so he had to go for job. So he became the high school teacher. Dan oleh karena kesulitan dalam keuangan, beliau kemudian ikut bekerja secara langsung sebagai pengajar di sebuah sekolah menengah atas. And same time also they had actually maternal house in the place of Orissa called Choti. There is a place near Baleswar. So, dan mereka memiliki sebuah rumah keluarga yang berada di daerah Choti di sekitar Orissa. So Bhaktivinoda Thakur he also transported there and also he got the job there also in that high school. Dan Srila Bhaktivinoda Thakur ingin pindah ke daerah itu sehingga dia bisa bekerja di sana, dan oleh karena itu beliau kemudian pergi ke tempat tersebut. So he was very expert in English in those days. So English government they like Bhaktivinoda Thakur to teach English all over the Orissa. Jadi Bhaktivinoda Thakur pada saat itu adalah seorang yang sangat ahli dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu pemerintahan Inggris yang menjajah India ingin Bhaktivinoda Thakur untuk mengajarkan bahasa Inggris di daerah Orissa. So when he was teaching, so by that time also he pursued higher education. So by seeing his educational qualification other things, then British government posted him deputy magistrate. Dan ketika beliau sambil mengajarkan bahasa Inggris itu, beliau juga menempuh pendidikan tinggi dalam sekolah tinggi di sana. Dan pada saat yang sama setelah beliau lulus, beliau kemudian ditempatkan sebagai penguasa daerah di daerah tersebut oleh pemerintahan Inggris. So he was posted in Bengal, many parts of Bengal, and also as well Bihar, like as you see, and also finally he went to Jagannath Puri as a deputy magistrate. Jadi beliau di sana diawali menjadi penguasa dari daerah tempat di daerah Bengal, dan kemudian beliau dipindahkan di daerah sekitar Jagannath Puri. So when he was in Bengal, there is a place called Birahampur. So there the people of that area they are very much scared about Brahma Rakshasa. Jadi di daerah di Bengal itu ada sebuah tempat yang nama Biharampur, di mana orang-orang yang tinggal di sana sangat ketakutan akan seorang Brahmana raksasa. Because there is a big banana tree, so everybody was just scared to go to that place, and some people that worship that ghost. So there are chaos in the people in that area. Jadi ada sebuah pohon beringin yang sangat amat besar, di mana orang-orang merasa takut datang ke tempat itu karena mereka takut akan adanya hantu di tempat itu, dan itu membuat sebuah kekacauan di tempat tersebut. So to bring the peace among the people, so Bhaktivinoda Thakur selected all the qualified Brahmins from that place. Untuk bisa membuat kedamaian di daerah tersebut, kemudian Bhaktivinoda Thakur memanggil para Brahmana yang berkualifikasi yang berada di daerah tersebut. And he suggested them to recite Srimad Bhagavatam all 18,000 verses. Dan kemudian Srila Bhaktivinoda Thakur meminta kepada para Brahmana itu untuk mengucapkan semua sloka dalam Srimad Bhagavatam sebanyak 18.000 sloka. So it took them 1 month. So after 1 month, this big banana tree was broke down itself. Dan itu membutuhkan waktu selama 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan membacakan seluruh sloka dari Srimad Bhagavatam itu, pohon beringin yang serem itu kemudian menjadi jatuh seketika. So there are no more ghosts again after that. Dan kemudian hantunya menghilang selamanya. So again when Bhaktivinoda Thakur came to Orissa, he had so many pastimes in Jagannath Puri.
Dan ketika Sri Bhaktivinoda Thakur berada di Orissa, beliau memiliki berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sangat indah. One time such happened. Bhaktivinoda Thakur once he appointed the king of Orissa, Jagannath Puri. Jadi suatu ketika Sri Bhaktivinoda Thakur menghukum raja dari Orissa, raja dari Jagannath Puri. Because that king that time he has stolen 8,000 rupees of Jagannath. Karena raja dari Jagannath Puri pada saat itu mencuri uang dari Sri Jagannath sebanyak 8.000 rupiah. So when Bhaktivinoda Thakur was deputy magistrate of Orissa and also he was in charge of Jagannath temple, so he found there a misappropriation of the fund. Dan ketika beliau menjadi penguasa di sana, beliau bisa menemukan adanya penyimpangan tersebut yang dilakukan oleh sang raja. So the king was very furious. So when he found the guilty, he became very furious and he wanted to take revenge of Bhaktivinoda Thakur. Jadi raja itu ketika beliau telah diketahui kesalahannya, dia menjadi sangat marah dan dia ingin melawan kepada Bhaktivinoda Thakur. So he appointed many brahmanas for worshipping the goddess of Kali and other the demigods to kill Bhaktivinoda Thakur. Oleh karena itu raja itu kemudian meminta kepada para brahmana untuk melakukan pemujaan kepada Dewi Kali untuk pada akhirnya bisa membunuh Bhaktivinoda Thakur. But when the end of the puja day, instead of Bhaktivinoda Thakur killed, his son was killed. Tapi pada akhir dari puja itu bukannya Bhaktivinoda Thakur yang terbunuh adalah putra dari raja itu. So then the king became very much respected towards Bhaktivinoda. He came to asking for pardon to Bhaktivinoda Thakur. Raja itu kemudian menyadari kesalahannya dan dia memohon maaf kepada Bhaktivinoda Thakur. So Bhaktivinoda Thakur told, okay, so there is one punishment for you because you have misappropriated the Lord's property. Kemudian Bhaktivinoda Thakur menjawab, baiklah saya akan memaafkan, tapi ada satu hukuman yang harus Anda jalankan karena Anda telah melakukan kesalahan. So that is a transcendental punishment. So Bhaktivinoda Thakur ordered him to offer 52 items of prasadam for 1 month for the Lord Jagannath. Dan hukuman itu adalah sebuah hukuman yang sangat rohani, di mana Bhaktivinoda Thakur meminta sang raja untuk mempersembahkan 52 macam persembahan setiap harinya selama 1 bulan kepada Sri Jagannath. So can you understand that 52 items a day Jagannath has to get? So that is for 1 month the king has to provide because he misappropriated the money. Jadi bisa kita pahami bagaimana dalam sehari sang raja harus mempersembahkan 52 kali persembahan kepada Sri Jagannath dalam sehari, dan itu dilakukan selama sebulan. The king was so happy he volunteered for 1 year instead of 1 month. Jadi raja itu merasa sangat bahagia dengan hukuman tersebut. Jadi bukannya dilakukan hanya dalam sebulan, tapi hukuman itu kemudian dilakukan selama setahun. So that was a very transcendental judgment of Bhaktivinoda Thakur as a magistrate. Dan itulah salah satu kegiatan rohani dari Sri Bhaktivinoda Thakur ketika beliau menjadi magister, arti penguasa di daerah Puri tersebut. So another pastime you have heard, maybe the Visikeshan was a poster who was claiming himself as an incarnation of Mahavishnu. So he was also living nearby Jagannath Puri. Jadi ada salah satu lila lagi di mana ada seorang yang bernama Visikeshan. Jadi bernama Visikeshan, di mana dia mengklaim dirinya sebagai perwujudan dari Sri Vishnu. So he was actually a mystic yogi because he could produce some ash, some fire from his hair. So like that people got bewildered by his activity. So they are thinking, oh, he is Vishnu, no? They are thinking. Jadi dia adalah seorang yogi yang sangat ahli, di mana dari dirinya mampu keluar debu atau api dari kepalanya. Oleh karena itu orang merasa sangat terkejut dan merasa bahwa mungkin benar dia adalah inkarnasi dari Sri Vishnu. Because the foolish people, they always attracted by this thing, this type of tricky things, no? So they accept that a foolish person as a god. Jadi karena orang-orang yang kurang cerdas sangat mudah tertipu oleh hal-hal semacam ini, dengan mudah mereka berpikir bahwa oh dia adalah seorang inkarnasi Tuhan. So he was fulfilling so many people's desire, material desire, whatever they had. So those people, those they did not have any children, they were getting children by worshipping this so-called god. So Jadi like that, he was fulfilling so many desires of people. Those outside they are thinking, oh, he is God. Jadi dia benar-benar memenuhkan keinginan dari banyak orang di sana. Ada orang yang ingin datang kepadanya, ingin meminta putra, kemudian orang meminta kekayaan. Dia memberikan, memenuhi keinginan para orang-orang yang datang ke sana, sehingga orang-orang di sana berpikir mungkin dia adalah seorang Tuhan. So
So, but a bad thing happened that when he wanted to play the rasa dance with all the young girls. Kemudian hal yang cukup aneh terjadi ketika Bisikesa ini ingin untuk melakukan tarian rasa dengan para wanita yang ada di daerah tersebut. So that's why the civilized person in that area, those who are little well-known person, so they complained the British government to protect from their, because their wives and children they are also going. Dan beberapa orang cerdas yang ada di daerah itu, mereka kemudian merasa tidak nyaman dengan hal tersebut sehingga mereka menyampaikan keluhan kepada pemerintahan Inggris akan apa yang dilakukan oleh Bisikesa ini. And the British government he sent some soldiers, but the soldiers got defeated because he had mystic power. They got scared and out of fear they did not take any action. Dan kemudian pemerintahan Inggris mengirim para tentara untuk membunuh Bisikesa ini. Tapi Bisikesa ini adalah seorang yang sangat sakti sehingga para tentara itu terkalahkan dan mereka menjadi takut yang tidak mampu mengalahkan Bisikesa. So out of helplessness, the British government approached Bhaktivinoda Thakur to take care of this matter. Jadi karena tidak ada lagi harapan, tidak tahu bagaimana lagi, pemerintahan Inggris kemudian datang kepada Bhaktivinoda Thakur untuk memohon bantuan. Then Bhaktivinoda Thakur went simply and asked that Bisikesa that you are not the God, you please accept, realize yourself because you are not the God. So why are you cheating the innocent people? Kemudian Bhaktivinoda Thakur datang kepada Bisikesan ini dan berkata dengan sangat tunduk hati, "Oh Bisikesan, Anda bukanlah Tuhan. Lalu mengapa Anda menipu orang-orang dengan menganggap diri sebagai Tuhan?" So you are just living entity like other. Of course you got some mystic siddhi. So by that you utilize for good cause of people, not to cheating people like doing ras dance, this thing. You please abandon those activities. Jadi Anda adalah seorang makhluk biasa, namun tentu Anda memiliki kesaktian yang sangat besar sekali. Akan tetapi hal itu hendaknya digunakan untuk hal-hal yang baik. Lalu mengapa Anda menggunakannya untuk hal-hal yang buruk dengan menarik wanita untuk melakukan tarian rasa? So then he got very angry that Bisikesa abandons Bhaktivinoda Thakur. He told her, no, I cannot resolve these things. I'll definitely do ras dance, this thing, that thing. So then Bhaktivinoda Thakur, if you don't want to resolve this thing, then I have to arrest you. Dan pada saat itu Bisikesa menolak, "Oh tidak, saya tidak ingin mengikuti apa yang Anda minta. Saya tetap ingin melakukan tarian rasa ini dan saya akan melawan Anda." Dan kemudian mendengar apa yang menjadi jawaban dari Bisikesa, setelah Bhaktivinoda Thakur kemudian memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Bisikesa. Then he tried to utilize his mystic power to Bhaktivinoda, but nothing happened to Bhaktivinoda Thakur. Dia kemudian mencoba untuk menggunakan tenaga mistisnya kepada Bhaktivinoda Thakur, tapi tidak ada satupun yang berefek pada Bhaktivinoda Thakur. He arrested very easily to that mystic yogi Bisikesa and put him in the jail. Dan kemudian Bisikesa kemudian dihukum, dimasukkan ke dalam penjara oleh Bhaktivinoda Thakur. And after that, still this Bisikesa was not really sparing Bhaktivinoda Thakur. He was still applying some mystic power to Bhaktivinoda Thakur, his family members. So they got all sick. Dan meskipun masih berada dalam penjara itu, Bisikesa tetap berusaha untuk menyerang Bhaktivinoda Thakur dengan mengirimkan berbagai macam penyakit kepada keluarga Bhaktivinoda Thakur sehingga beberapa keluarga dari Bhaktivinoda Thakur mengalami penyakit. So then what happened? And then when Bhaktivinoda found that the all family members got sick, then he could understand the reason for that. That due to the long hair in his head, so that's why he is applying the all mystic. So he wanted to save his head completely. Dan setelah Bhaktivinoda Thakur ketika mengetahui apa yang dilakukan oleh Bisikesa, beliau secara langsung mengetahui sumber dari kekuatan dari Bisikesa. Oleh karena itu, setelah Bhaktivinoda Thakur secara langsung memerintahkan untuk menguris, jadi memotong rambut yang dimiliki oleh Bisikesa, di mana di sanalah letak kekuatannya atau kesaktiannya. So next day in the jail, he took some 4 or 5 soldiers and he shaved his head. After that, there is no more suffering in his family members. Everybody got cured. Dan pada keesokan harinya, beliau memerintahkan kepada penjaga di sana untuk memotong rambut dari Bisikesa. Dan segera setelah itu tidak ada lagi penyakit yang dialami oleh keluarga Bhaktivinoda Thakur, semuanya disembuhkan. And also after some days that Bisikesa he got also died in the jail. Dan setelah beberapa waktu Bisikesa sendiri kemudian meninggal di dalam penjara. So like the false god, they have this situation, no? They have to die one day in the false god. Jadi tentu saja dia adalah seorang Tuhan yang palsu karena Tuhan tidak mungkin hanya meninggal dengan cara demikian. But Bhaktivinoda Thakur, he had actually very strictly regulative principle in his life. He was following himself
and also sometimes you are very punctual for his own duty as a magistrate. So he never compromise those duty also. Jadi Srila Bhaktivinoda Thakur adalah seorang penyembah yang sangat tekun dan sangat disiplin dalam melakukan kewajibannya. Dan selain beliau disiplin dalam kehidupan baktinya, beliau juga benar-benar disiplin dan tekun dalam pekerjaannya. Dan beliau tidak pernah melalaikan apa yang menjadi pekerjaannya. So when you are in Jagannath Puri, actually he introduced many Bhagavad Gita and Bhagavatam discourse in Jagannath Puri courtyard. So sometimes he was himself, he was discoursing. Some other guys, elder Vaishnava, they are discoursing. He started that program there. Dan ketika beliau berada di Jagannath Puri, beliau juga mengadakan berbagai macam pendidikan mengenai Srimad Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam. Jadi beliau mengundang para sarjana ahli-ahli yang mampu menyampaikan Srimad Bhagavad Gita ataupun Srimad Bhagavatam, dan terkadang beliau sendiri menyampaikan pelajaran tersebut. So all the Vaishnavas, those who are living around the Jagannath Puri, they will come to hear from Bhaktivinoda because they know that he is very great devotee of the Lord. Jadi para penyembah yang berada di sekitar Jagannath Puri, mereka sangat ingin untuk datang ke tempat tersebut karena mereka mengetahui bahwa Srila Bhaktivinoda Thakur adalah seorang penyembah murni yang akan memberikan pelajaran yang sangat penting untuk bisa dipahami. But there is one Vaishnava called Raghunath Das. He was not coming because he was thinking that this Bhaktivinoda Thakur, he was born in Kayastha family, like a business class family. So how can he become a preceptor? He can recite Bhagavatam, we can hear from him. Jadi ada seorang penyembah pada saat itu yang bernama Raghunath Das. Dia tidak mau untuk hadir di pelajaran yang dilakukan oleh Bhaktivinoda Thakur karena dia berpikir, oh Bhaktivinoda Thakur ini lahir di keluarga pedagang atau bisnismen. Bagaimana mungkin seorang yang lahir dari keluarga seperti itu bisa menjadi seorang acarya, bisa mengajarkan dengan baik? Because in those days actually the casteism was very prominent because they were accepting Lord Chaitanya Mahaprabhu as Supreme Lord because Lord Chaitanya Mahaprabhu was born in a Brahmin family. Karena pada zaman itu sistem kasta sangatlah dominan, di mana mereka bahkan bersedia menerima Sri Chaitanya Mahaprabhu sebagai Tuhan karena beliau lahir dari keluarga seorang Brahmana. So they are thinking only the person who is born in the Brahmin family takes sannyasi, and he can only be qualified to recite Bhagavatam. No other people has that qualification. No? So this was there in Jagannath Puri. Jadi mereka berpikir oleh karena Sri Chaitanya Mahaprabhu lahir dari keluarga Brahmana dan kemudian menjadi seorang sannyasi, maka beliaulah yang mampu kemudian untuk mengajarkan Srimad Bhagavatam, dan yang lainnya yang tidak mempunyai kualifikasi seperti itu maka mereka tidak akan diizinkan. So that's why this Vaishnava, you are forbidding other Vaishnava to come to class of Bhaktivinoda Thakur. Dan oleh karena itu Vaishnava ini kemudian melarang Vaishnava lainnya untuk hadir di kelas yang dilakukan oleh Bhaktivinoda Thakur. Then after 1 month, something like that, some period gone, so he got very bad disease. It was not curable. Dan setelah 1 bulan yang terjadi adalah Raghunath Das ini kemudian menderita sebuah penyakit yang tidak mampu disembuhkan. So he was very badly affected and he was supposed to die. So that's why one day, out of his curiosity and intense love, so he prayed Lord Jagannath, what was his problem, mistake. Dan dalam keadaan yang sangat tersiksa itu, Raghunath Das kemudian berdoa dan berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi kesalahannya, dan dia memohon karunia kepada Sri Jagannath untuk memberikan jalan keluar. Then Lord Jagannath came to his dream. He told him, okay, you did a mistake. You did offended to Lord feet of Bhaktivinoda Thakur. So you go and ask him forgiveness. Then you will be cured. Dan Raghunath Das kemudian dalam doanya itu, setelah dia berdoa dalam mimpinya, kemudian Sri Jagannath muncul dan menunjukkan bahwa dia telah melakukan kesalahan kepada Srila Bhaktivinoda Thakur dan dia harus memohon maaf kepada kaki palma dari Srila Bhaktivinoda Thakur. Then next day he went to Bhaktivinoda Thakur to ask forgiveness, but Bhaktivinoda Thakur due to his humbleness, no, I am not qualified to give you forgiveness. No? Dan di saat dimana Raghunath Das datang untuk memohon maaf kepada Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur oleh karena sifat ketunduk hatiannya yang sangat dalam, kemudian beliau menolak untuk memaafkan. Tidak, sayalah yang harusnya memohon maaf kepada Anda. Then he asked, what is the problem with you? Then he told them, I have suffered with some disease. Then Bhaktivinoda Thakur gave him some tablet medicine. Okay, take and cure. Dan kemudian Bhaktivinoda Thakur bertanya, apa yang menjadi masalah yang Anda alami? Kemudian dia menjawab, saya mengalami penyakit seperti ini dan saya harus memohon maaf, dan ini disebabkan karena kesalahan saya kepada Anda. Bhaktivinoda Thakur kemudian memberikan obat itu kepadanya dan penyakitnya secara langsung disembuhkan.
So he was so much humbleness in his mind because you are not thinking that I am qualified. That's why he pretended that he gave medicine to cure the disease, not a pure devotee cure the disease. Jadi beliau merasa sangat tunduk hati, di mana beliau tidak berkualifikasi. Oleh karena itulah beliau merasa bahwa beliau harus memberikan obat ini bukan sebagai penyembah murni, tapi obat inilah yang sebenarnya menyembuhkannya, bukan diri beliau sendiri. And same time, but this Raghunath Das, he could understand he is pure because Lord Jagannath has told him. So that's why the fame of Bhaktivinoda Thakur was completely like wildfire, it spread over all over Orissa. Dan Raghunath Das menyadari bahwa meskipun Srila Bhaktivinoda Thakur sangat tunduk hati, tetap dia adalah seorang penyembah murni karena si Jagannath sendiri telah mengatakan seperti itu dalam mimpinya. Dan Raghunath Das kemudian berhasil disembuhkan dan berita ini kemudian tersebar di seluruh Orissa. Because in Jagannathpur there are also many scholars. They are studying in Balda Vidya Bhushan's commentary of Bhagavatam, Bhagavad Gita. So that's why Bhaktivinoda Thakur used to take their association, many other Vaishnavas. But he was in his heart always thinking how this Lord Chaitanya Mahaprabhu's message will go to all over world to preach. Jadi di Jagannathpur itu sendiri pada saat itu ada banyak sarjana-sarjana yang memiliki kemampuan, yang merupakan pelajar dari komentari dari Srila Baladev Vidya Bhusana, baik dari Srimad Bhagavad Gita maupun Srimad Bhagavatam. Akan tetapi dalam hati dari Bhaktivinoda Thakur, beliau senantiasa berdoa, kapankah suatu saat nanti di mana ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu ini mampu disebarkan di seluruh dunia. And same time also he got the manuscript of Chaitanya Charitamrita there. Then from there he found that Lord has proclaimed that this holy name will go to beyond this Indian continents. So how is it possible? So that's why he was praying for Lord Jagannath. Please give me a son so who can take this message away. Beliau kemudian juga mendapatkan salinan buku Chaitanya Charitamrita, kemudian beliau membacanya, dan beliau pada saat membacanya, beliau salah satu yang beliau terkejut bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan bahwa nama suci Krishna akan tersebar ke seluruh dunia, dan beliau bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terrealisasi. Oleh karena itulah beliau memohon karunia, berdoa kepada Sri Jagannath agar nama suci ini mampu disebar di seluruh dunia. Because he was thinking that I am a grihastha life and so many obligations, so I cannot go for preaching. So that's why my son will come, so I will make him brahmachari. Then he will go everywhere to preach this message. Jadi ketika beliau mohon karunia dari Sri Jagannath atas untuk memenuhi misi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, kemudian Sri Jagannath memberikan beliau seorang putra, dan Bhaktivinoda Thakur beliau menyadari bahwa diri beliau adalah seorang grihastha. Jadi dengan adanya seorang putra itu, beliau menyadari bahwa putra inilah yang mampu mengajarkan ke seluruh dunia, dan beliau kemudian mendidik putranya menjadi seorang brahmachari dan mendidik dengan baik dalam pengetahuan spiritual. So that's why then Lord Jagannath has to fulfill the prayer of Bhaktivinoda Thakur as a pure devotee. Dan tentu saja Sri Jagannath akan memenuhi keinginan dari Srila Bhaktivinoda Thakur sebagai seorang penyembah murni untuk mendapatkan seorang putra yang mampu mengajarkan. So one time what happened, Lord Jagannath cart was passing through where Bhaktivinoda Thakur was living. Dan suatu ketika kereta Sri Jagannath dalam prosesi Ratha Yatra melewati tepat di depan rumah dari Srila Bhaktivinoda Thakur. But due to some reason the Jagannath Rath was not going to Gundicha temple, it was stopped in front of his house. Dan entah bagaimana kereta tersebut tidaklah mampu berjalan untuk sampai di tempel Gundicha, dan kereta itu berhenti di depan dari rumah Srila Bhaktivinoda Thakur. So by that time Bhaktivinoda Thakur had a son who was named as Bimal Prasad. So he was only 6 months old that time. Dan pada saat itu Srila Bhaktivinoda Thakur memiliki seorang putra yang bernama Bimal Prasad, yang pada saat itu baru berusia 6 tahun. Oh, 6 bulan. 6 months only. So then Bhaktivinoda Thakur told his wife Bhagavati, so please offer some bhoga to the Lord Jagannath since he is staying near our house, and also bring that new child get from blessing for Lord Jagannath. Dan Bhaktivinoda Thakur kemudian meminta kepada istrinya Bhagawati untuk mempersembahkan boga kepada Sri Jagannath dan juga membawa putranya untuk mendapatkan darsan dari Sri Jagannath. So when Bhagawati they became with her son and also a lot of boga for Lord Jagannath, so she was paying obeisance to Lord Jagannath, and immediately one flower garland fell down from Lord Jagannath's neck and to that Bimala Prasad.
Jadi ketika Bagawati kemudian membawakan boga yang sangat amat banyak dan juga bersama dengan putranya, pada saat itu sebuah garland dari Sri Jagannath kemudian terjatuh dan mengalungi putra dari Bhaktivinoda Thakur dan Bagawati. So everybody was chanting, very happy to see this blessing, the young child got blessing. Then Bhaktivinoda Thakur could understand that this is the son he was asking for Lord Jagannath. Dan ketika itu semua penyembah sangat berbahagia melihat bagaimana seorang putra ini telah mendapatkan karunia garland dari Sri Jagannath, dan Bhaktivinoda Thakur pun juga memahami bahwa ini adalah tanda yang diberikan oleh Sri Jagannath bahwa dialah putra yang merupakan permintaan dari Srila Bhaktivinoda Thakur. That's why you are taking care from the beginning so much for this Bimala Prasad. So you are training him all these Shastra scriptures of Vaishnava Siddhantas. So, and also as a 7-year-old, same thing also Bimala Prasad was helping him in editing work as Bhaktivinoda Thakur. Oleh karena itu Bhaktivinoda Thakur sangat mendidik dengan baik putranya ini dalam pengetahuan Vedanta dan mendidiknya menjadi seorang brahmacari yang sangat baik. Dan bahkan pada umur 7 tahun beliau telah diminta untuk membantu mengedit tulisan dari Bhaktivinoda Thakur. So that was not the end. Actually, there are so many pastimes in Orissa, Bhaktivinoda Thakur has. Then he transferred himself to Bengal. Dan ada banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur di Orissa, dan setelah itu beliau kemudian dipindahkan untuk bekerja di daerah Bengal. Then from Bengal, actually one time he wanted to go Vrindavan to have pilgrimage with his family. Dan ketika beliau berada di Bengal, suatu ketika beliau ingin untuk pergi ke Vrindavan bersama dengan keluarganya untuk melakukan tirtayatra atau perziarahan. So those days Vrindavan was completely covered by all the dacoits, when the rowdy people, they are stealing, the plundering, the pilgrimage. So that was going on in Vrindavan. Dan pada zaman itu Vrindavan penuh dengan penjahat-penjahat yang mencuri, kemudian melakukan tindak-tindak kejahatan pada orang-orang yang datang ke Vrindavan. Because those who have come for pilgrimage, so they must have some money and these things, so that's why those people are plundering. So that was going on in Vrindavan, so everybody was scaring to go to Vrindavan. Jadi mereka mengetahui orang-orang yang datang ke Vrindavan, mereka melakukan perjalanan suci, mereka pasti membawa uang. Oleh karena itu para penjahat itu datang ke Vrindavan untuk mencuri uang dan melakukan kejahatan kepada para perjalanan yang melakukan perjalanan suci itu. So Bhaktivinoda Thakur, when he heard this news, instead of going to pilgrimage, he wanted to give the punishment to the plunderers. Dan mendengar hal itu, setelah Bhaktivinoda Thakur dibanding ingin untuk melakukan perjalanan suci, beliau juga ingin untuk memberikan hukuman kepada para penjahat yang ada di Vrindavan itu. So then he took the help of the local magistrate and took up British government and the soldiers and the things, and he completely messed all these the plunderers and the thieves, rogues. He completely drive them away from Vrindavan. Dan beliau kemudian meminta bantuan dari berbagai petugas yang ada di daerah tersebut, tentara dan lain sebagainya. Dan beliau kemudian atas bantuan tersebut beliau kemudian berhasil untuk mengalahkan para penjahat yang meneror kota Vrindavan itu. So then Vrindavan was safe for all the pilgrims and devotees those who are coming. So it was safe after Bhaktivinoda Thakur. Dan setelah itulah kemudian Vrindavan menjadi sebuah tempat yang aman bagi para peziarah yang ingin melakukan perjalanan suci di Vrindavan. So in Vrindavan actually he met Jagannath Das Babaji. That time Jagannath Babaji was living in Vrindavan. He met in first visit. Dan di Vrindavan pula Srila Bhaktivinoda Thakur bertemu dengan Sri Jagannath Das Babaji, karena Sri Jagannath Das Babaji pada saat itu tinggal di Vrindavan. So Jagannath Das Babaji Maharaj advised him he should do something for Lord Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. He told him. Dan Jagannath Das Babaji Maharaj meminta kepada Srila Bhaktivinoda Thakur bahwa Anda harus berhasil menemukan tempat kelahiran yang sebenarnya dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So then Bhaktivinoda Thakur remembered those things, but somehow due to his other obligation duties, so he forgets. Jadi mungkin karena berbagai macam kewajiban tugas yang harus dilakukan, dalam beberapa saat Srila Bhaktivinoda Thakur tidak melakukannya, belum melakukannya atau tidak ingat melakukannya. So then when he was in the age of like 55, so he applied for giving resignation and retirement from the government job. Dan ketika beliau berumur 55 tahun, beliau kemudian menyampaikan surat pengunduran diri
untuk bekerja melayani pemerintahan Inggris pada saat itu. But British government did not accept his resignation retirement. Tapi pemerintahan Inggris pada saat itu tidak menerima surat pengunduran dirinya. So, but they accepted one incident because but they are given another option. So, can you go for Krishnanagar as a deputy magistrate? Dan karena tidak diizinkan untuk mengundurkan diri itu, kemudian Bhaktivinoda Thakur meminta bahwa beliau bisa menjadi bertugas di daerah Krishnanagar. Krishnanagar, you know, Krishnanagar is near to Mayapur, right? That place. Then Bhaktivinoda Thakur become very happy. We thought, okay, better. So it is better than to retirement to do something for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Jadi dengan penugasan yang diberikan kepada Bhaktivinoda Thakur di daerah Krishnanagar itu, beliau menjadi sangat bahagia. Di mana dengan berada di sana sangat dekat dengan Nawadip, jadi beliau bisa melakukan tugas yang diberikan oleh Sri Jagannath Das Babaji. So when he was in Krishnanagar, so he was trying to find out the original birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Jadi ketika beliau bertugas di Krishnanagar itulah kemudian beliau ingin mewujudkan keinginan dari Sri Jagannath Das Babaji untuk menemukan tempat kelahiran yang asli dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he went in Navadip and asked the many saintly person, but they told this Navadip is the original birthplace. Jadi beliau berkeliling di Navadip untuk bertanya-tanya kepada banyak orang suci di sana, di manakah tempat kemunculan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So then, but Bhaktivinoda Thakur was not satisfied with that answer. Then he came back again. He was looking for the Chaitanya Bhagavata and other scripture. Where is the Chaitanya Mangal? Where is actually birthplace of Lord Chaitanya? Namun beliau merasa tidak puas akan jawaban yang disampaikan oleh orang-orang suci mengenai tempat kemunculan dari Sri Chaitanya. Beliau kemudian berusaha untuk mencari lagi, dan beliau mencari bahkan dari berbagai macam pustaka-pustaka dari Chaitanya Bhagavat maupun Chaitanya Manggala yang ada uraian mengenai tempat kelahiran Sri Chaitanya Mahaprabhu. So there he found that Chaitanya Mahaprabhu's original birthplace is other side of Ganges, not this side. So that's why he understood that a place called Mayapur. So which is the real birthplace of Lord Chaitanya. Dan dari membaca, mencari di pustaka itu, beliau kemudian menemukan bahwa tempat kemunculan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu bukan di bagian satu yang sekarang yang aslinya, yang diakui sebagai tempat kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu, melainkan di seberangnya, di bagian lainnya, di ujung lain dari Sungai Gangga, yang kemudian itu disebut sebagai Sri Mayapur, dan tempat itulah yang merupakan tempat asli dari kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu. So by the same night he was residing other side of Ganges. Then in the night when he was chanting his rounds, he found there is big effulgence of fire emanating from one place. When he was living in other side of Ganges, he could see that there is a big fire emanation like effulgence in the other side of Ganges. Ya, jadi ketika beliau kemudian mendatangi tempat itu, tempat yang berada di seberang, sisi seberang yang lainnya dari Sungai Gangga, di mana pada malam itu beliau kemudian melakukan japanya, beliau menyadari adanya sebuah sinar yang sangat terang, yang seperti halnya api yang menyinari di tempat tersebut. And same time also he saw in that other place there is a sound of mridanga and kartal, there are celestial people, they are chanting and dancing. Dan pada saat yang sama beliau juga melihat ada suara mridanga, suara kartal, di mana orang-orang bernyanyi, mengucapkan nama suci dan menari. Then he could understand now that is actually real birthplace of Lord Chaitanya. Dan beliau kemudian pada akhirnya menyadari bahwa itulah yang merupakan tempat kemunculan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu yang sebenarnya. But the local people they don't admit those things. So for proof that, so he called Jagannath Das Babaji who was very prominent that time. Dan orang-orang lokal, para acarya lokal pada saat itu tidak mengakuinya. Oleh karena itu, untuk membuktikannya, Srila Bhaktivinoda Thakur kemudian meminta bantuan kepada Jagannath Das Babaji Maharaj yang sangat termasyhur pada saat itu. So Jagannath Das Babaji Maharaj is such a wonderful Vaishnava. He was only 144 years old. So he could not walk himself. He was completely in a disabled condition. Dan Jagannath Das Babaji Maharaj pada saat itu adalah seorang Vaishnava yang sudah berusia 144 tahun, yang mungkin sudah sangat susah berjalan, tidak bisa berjalan. So when his servant brought him, because he was completely disabled condition, they brought him with a basket and carried on the head. Jadi beliau kemudian dibawa dalam sebuah tandu semacam itu dan dibawa untuk dapat datang di tempat yang telah ditentukan oleh Bhaktivinoda Thakur. But when Jagannath Das Babaji arrived in
that place of Lord Chaitanya Mahaprabhu's birthplace, he immediately jumped out from the basket and Dan tepat ketika Jagannadas Babaji Maharaj sampai di tempat yang diberikan oleh Bhaktivinoda Thakur sebagai tempat pemunculan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau seketika itu juga meloncat dari tandu itu dan menari di sana. So when he was chanting and dancing like that, people got astonished and were, how this person who was not working condition, so how he is dancing, jumping, so definitely this place has some potency. So this is Lord Chaitanya Mahaprabhu's place. Jadi ketika orang-orang kemudian melihat bagaimana Sri Jagannadas Babaji Maharaj yang sudah sangat berusia tua semacam itu, namun beliau kemudian yang awalnya tidak bisa berjalan, tapi di tempat itu beliau kemudian menyanyi, menari, mengucapkan nama suci Krishna, maka orang-orang itu pada akhirnya menyadari bahwa tempat ini bukanlah tempat biasa, memiliki suatu potensi rohani yang sangat amat besar. So then after identification of the land, then Bhaktivinoda Thakur wanted to acquire that land, because that land was before pressure passed by all the Muslim people. They were completely in possession of that land. Dan setelah menemukan tempat tersebut, berikutnya Srila Bhaktivinoda Thakur ingin mengambil alih tempat itu karena sebelumnya tempat itu dikuasai oleh para Muslim. So due to because he was the deputy magistrate of the government, that's why he took that opportunity to drive away all the people, the Muslim people from that place, and he got that land. Jadi pada saat itu beliau masih menjabat di sana, oleh karena itulah beliau kemudian memindahkan para orang-orang Muslim dari tempat itu dan pada akhirnya berhasil menguasai tempat tersebut. So then he started to build a nice wonderful temple for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Dan beliau juga ingin untuk membangun sebuah tempel yang sangat bagus untuk Sri Chaitanya Mahaprabhu. You see, he was a great big government official, but he could build himself the temple, no? But what he did, he went to all the villagers, people, and asking for 1 rupee donation, everybody. Namun beliau merasa tidak mampu untuk membangunnya sendiri, oleh karena itu untuk membangun tempel yang besar itu beliau kemudian datang ke setiap desa untuk meminta donasi kepada setiap penduduk. Because he was thinking that if I build this temple by myself, then proudness will come to me. So that's why taking the humble position, he was asking, "Oh, this temple will belong to all the people, not mine only." Dan beliau juga berpikir bahwa jika saya membangunnya dengan uang saya sendiri, maka saya akan memiliki rasa bangga ataupun sombong karena saya telah berhasil membangun ini. Namun dengan cara demikian, di mana saya meminta sumbangan dari banyak orang, maka semua orang akan berusaha membantu dan berkontribusi pada tempel tersebut. So then he established Gaura Vishnu Priya deity there. You can see that deity. How many of you have gone to Mayapur? Jadi berapa yang sudah pernah pergi ke Mayapur? In the middle article you have seen that Gaura Vishnu Priya deity, right? That was established by Bhaktivinoda Thakur. Jadi kita bisa melihat sebuah tempel yang bernama Gaura Vishnu Priya, di mana itulah tempel yang telah dibangun oleh Sri Bhaktivinoda Thakur sendiri. So after that some time, then he again come back to Jagannath Puri. Dan setelah beberapa waktu di sana, Sri Bhaktivinoda Thakur kemudian kembali balik lagi ke Jagannath Puri. But not as deputy magistrate, wanted to do deep bhajan in staying in Jagannath Puri. Tapi tidak lagi menjabat di sana, tapi beliau pergi ke sana untuk melakukan persembahyangan, melakukan bhajan di tempat yang khusus. He wanted to completely observe in bhajan, not to disturb by anybody. That's why he bought a place near Haridas Thakur Samadhi in Jagannath Puri. He called Bhakti Kuti. Our ISKCON has now that center there. Dan beliau di sana tidak ingin diganggu oleh hal-hal lainnya. Oleh karena itu beliau membeli sebuah tempat dekat samadhi dari Haridas Thakur, di mana tempat itu bernama Bhakti Kuti, yang itu telah berada di dalam ISKCON sekarang. So almost like in 1910 to 1914 he was observed in complete 4 years of bhajan, and then after that he left this world. Dan pada tahun 1910 sampai 1914 beliau melakukan bhajan, dan setelah itu beliau kemudian meninggalkan bumi ini. So that day was just before Rath Yatra and day of disappearance, day of Gadadhar Pandit. Dan hari itu adalah hari dari sebelum Ratha Yatra dan adalah hari berpulangnya dari Gadadhar Pandit. But as you see, Bhaktivinoda Thakur's lifestyle was completely different than our lifestyle.
Tapi kita harus menyadari bahwa bagaimana Srila Bhaktivinoda Thakur hidup sepenuhnya berbeda dengan cara kita untuk melakukan kehidupan ini. If you see the timetables how he was working, it will completely difficult for us to maintain that timetable. Jika kita melihat bagaimana jadwal yang dimiliki oleh Srila Bhaktivinoda Thakur, akan sangat susah untuk kita untuk mengikuti jadwal tersebut. Because he was such a responsible government officer, same time he was father of 10 children, and he has so much other obligation, but he never compromised his devotional service and his writings. Jadi meskipun beliau mempunyai pekerjaan yang sangat berat, kemudian beliau juga ayah dari anak yang sangat banyak, tapi beliau tidak pernah melalaikan pelayanan bakti, khususnya membaca dan menulis yang senantiasa beliau lakukan. So like we see many devotees, today morning I saw some posting in Facebook. So they are saying that how Bhaktivinoda Thakur is maintaining his timetable every day. Jadi ada banyak penyembah yang menuliskan di Facebook bagaimana waktu yang dimiliki, pembagian waktu yang dimiliki oleh Srila Bhaktivinoda Thakur. Because in India already yesterday was Bhaktivinoda Thakur birthday, no? Karena di India perayaan ini dirayakan kemarin titinya. So Bhaktivinoda Thakur day was beginning from night 10 o'clock. Night 10 o'clock his day was beginning. Jadi his day was beginning night 10 o'clock. Because he was getting up in night 10 o'clock. Jadi beliau mulai bangun jam. Jadi hari beliau dimulai dari jam 10 malam. So it may be strange for us, no? Jadi sangat So aneh bagi kita. he was going to bed 8 o'clock and he was getting up 10 o'clock. Okay? Jadi beliau tidur pada jam 8 malam dan bangun jam 10 malam. Okay, then after 10 o'clock he was writing up to 2 o'clock. Kemudian beliau menulis dari jam 10 malam hingga jam 2 malam. Doing translation of many scriptures. Dan beliau kemudian menerjemahkan berbagai macam kitab suci. And at 2 o'clock to 4:30 he was chanting in Japa. Dan dari jam 2 pagi sampai jam 4.30 beliau kemudian mengucapkan nama suci, melakukan japa. Then after that half an hour he was just taking bath and resting, and at 5 o'clock again he was reading some scripture. Dan kemudian beliau membersihkan diri, mandi dan yang lainnya. Setelah itu beliau kemudian melanjutkan membaca kitab suci. Then at 7 o'clock, 7 to 7:30 he takes some breakfast. Dan jam 7 pagi sampai jam 7.30 beliau kemudian melakukan sarapan. So then 9:30 he gets ready for going to the court, magistrate. Jadi setelah itu jam 9.30 beliau kemudian bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan beliau. So that 1 o'clock again come back for lunch and other refreshment. Dan jam 1 siang beliau kembali balik untuk melakukan makan siang dan beristirahat. Then again 2 to 5 again in the court. Kemudian jam 2 sampai jam 5 beliau kemudian melanjutkan lagi pekerjaan beliau di. And 5 o'clock he again come back, 5 to 7 again he was translating from the Sanskrit to Bengali and other languages. Dan pada jam 5 beliau kembali dari bekerja, dan setelah beliau kembali dari bekerja dari jam 5 sampai jam 7 beliau kemudian melanjutkan untuk menulis, menerjemahkan berbagai macam. 7 to 8 o'clock he was taking his night supper and taking bath and other things and going to sleep at night 8 o'clock. Dan kemudian jam 7 sampai jam 8 beliau mempersiapkan untuk malam itu, untuk makan malam, mandi dan lain sebagainya. Dan jam 8 beliau tidur. So like that is very difficult for us our timetable. Jadi seperti itulah jadwal keseharian dari Srila Bhaktivinoda Thakur. Tentu saja sangat amat susah bagi kita untuk mengikutinya dan memahaminya. Almost a day he was taking rest almost like 2.5 hours or 3 hours maximum. Jadi beliau hanya beristirahat mungkin sekitar 2 sampai 2,5 jam dalam sehari paling banyak. And for chanting 2.5 hours, 3 hours almost he was chanting every day. Jadi beliau mengucapkan nama suci 2 sampai dengan 3 jam dalam sehari. And writing and translation almost 8 hours a day. Kemudian menulis dan menerjemahkan beliau lakukan selama 8 jam sehari. And 7 hours for his work as a government officer. Dan 7 jam beliau lakukan untuk bekerja sebagai petugas di pemerintahan. So though it is very difficult, but Bhaktivinoda Thakur was very particular and he is following this principle, punctuality, timetable. Dan meskipun sangatlah susah, tapi Srila Bhaktivinoda Thakur benar-benar disiplin dalam melakukan tugasnya dalam mengikuti jadwal yang telah ditetapkan itu. So for his austere life now we are endowed with so many wonderful song books as we see, wonderful songs and so many literatures also he wrote, almost like 100 literatures.
Dan atas kerja keras yang dilakukan oleh Bhaktivinoda Thakur, kini kita telah memiliki berbagai macam tulisan lagu-lagu rohani yang telah beliau berikan, dan juga berbagai macam tulisan-tulisan kitab yang beliau telah berikan kepada kita. That's why due to Bhaktivinoda Thakur's and this wonderful desire, so we are able to practice devotional service nowadays. Jadi atas karunia dan atas keinginan yang kuat dari Srila Bhaktivinoda Thakur, di sini kita mampu untuk melakukan bakti kita dengan baik. Because you see, before Srila Prabhupada came to this world, Bhaktivinoda Thakur already sent so many literatures in English to the Western world. Dan sebelum Srila Prabhupada mengajarkan, bahkan Srila Bhaktivinoda Thakur sendiri telah mengirimkan berbagai macam buku dalam bahasa Inggris ke berbagai tempat. Because you see, in New York City, I think Srila Prabhupada disciples they found it. When Prabhupada was there, in 1968, they found some Bhaktivinoda Thakur writing there. Jadi bahkan pada saat itu tahun 68, ketika Srila Prabhupada ada di New York, pada saat itu murid beliau menemukan sebuah buku yang dikirimkan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur. And not only one, two language you are speaking or writing, you are writing and speaking so many languages. Hindi, English, Bengali, Oriya, French, and so many languages you are writing or reading. Jadi tidak hanya dalam beberapa bahasa, jadi Srila Bhaktivinoda Thakur bahkan menerjemahkan dalam banyak bahasa Hindi, Bengali, India, Inggris, kemudian Prancis dan lainnya. So that's why there are many scholars during the Bhaktivinoda Thakur. So when they see this Bhaktivinoda Thakur, the lifestyle, they are proclaiming. So we have never seen the 6th Goswami, but we are seeing this 7th Goswami here. Jadi dengan melihat bagaimana kehidupan rohani dari Srila Bhaktivinoda Thakur, para penyembah pada zaman itu, mereka mampu mengutarakan dengan sangat gamblang, meskipun kami belum sempat mendapatkan karunia bertemu dengan 6 Goswami, tapi kami sangat beruntung mendapatkan pergaulan dari Goswami yang ke-7. So that's why in our Vaishnava community he is very much prominent as a 7th Goswami. Oleh karena itu dalam komunitas Vaishnava ini beliau sangat dikenal sebagai Vaishnava ke-7. So we are getting late, so we should stop here. So today is auspicious appearance day, so we should pray for the mercy of Srila Bhaktivinoda Thakur, so he can encourage us and give us some internal energy, so we can practice some devotional service and we can help Srila Prabhupada's mission. Jadi kita sangat beruntung di sini kita bisa merayakan kemunculan dari beliau dan kita bisa memohon karunia dari beliau sehingga kita bisa mengembangkan bakti kita dan berusaha untuk memenuhi keinginan dari Srila Prabhupada. Jai Srila Bhaktivinoda Thakur ki Jai 7th Goswami Satchidananda Bhaktivinoda Thakur Abhirava ki Srila Prabhupada ki Samved Bhakti Vrinda ki Gaur Pramananda. Thank you very much for your patience and tolerating me. So I am not a good speaker as you know. Iswani Smati Jivan Rajananda Maharaj ki. Thank you very much.